Siaketunu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ahmad, Ustad Ahmad, je suis connecté bouton. Benar, Inch'Allah, ne Ahmadou, na connexion directe. Direct intervendu, mais bon, ça va aller, Inch'Allah. Alsa partager, nada partager. Herba, Idrame, comment ça va? Avec du boss, t'en as dit? Voilà, Idrame, merci. Ben ala sujet men kan, sujet wole mo couple kele no musolu. Inshallah, ben ala do fala kele no musolu vivena. Mba amoli men tobi men ba sila kendo kan anim men be ni la baro lu ke kan nyonna anim men be sari yan la baraka anim men ta bele bi ta sotola intoni ala hala nyini nenna ustaju Ahmadu Bamba Cheikh Sirim Bamba Jabi bata batahima ustaj oy sawa herba ustaj namiro to tumado sawa ale na man na bebe kala nyam fongoni en ko bilam basi wa ala ustaj bi ba jox bane ha ke nyadi na benta parce que folo ta tram mambe ha de ngele no yo ya nga connexion no bo na dal jeng sine masalan voilà mbolo fala bien parce que ninga mo parce que ntesa ninga keten ya le 16 novembre le gente ni hata telefon la laten 16 novembre in sena to ben après ngala tambi ngake video te ngala tambi YouTube la ngala tambi fongola bon souvent ni be video kala ni hata telefon la loten bon mais ça converti ni na ta fo ki ba kala video te hala tambi écran la et so je filmal ba bo ho maten photo camera fanga be tema ibe direct fongo kala ten wala ba ni ba kala le iba fe le hare produit bon fi hala la ten ne téléphone souvent téléphone la ten mais ni téléphone be la la ten be direct la bon ni tata be la lorin ten asia ma hari a sare fi sele ba fe be ha no fa ha mu don ni idonya on sa ni men be fongo le kala wonya ni a problème tarti ni mo hoti ma sa nya si fa nyonye ouais ala ko ase benyamin na ouais wala awa faida manyon nin ko ka konna kunya be ma be kon tan ko lo yeah mba falan ko awju billahi parce que nga sentane bay sentano abata abe kataka kata bare ba alta la ko konna ta hamen na kanda ko wo me la fili yeah tara kanda jongo wolle kono la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la paix et réconciliation jama ki ana musulu ntending aldoho alding alkumutani ho Mustafa Sawane hal konton bari nya contrôle hal konton muslimi ya contrôle famba jigo be contrôle men to khafal bi en ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh halla lon kom men tal jang ko hanyo matinin hanyo honna lo silo kan silo men musratal mustaqima siloti nse dunia soto nyaadi manfo alkiyama la wo me fo non la lon nalka na fo ninke do ni honna ni wolo mo Ahmadu ti ni safa Ahmadu Bamba Tuba nyaata fo de fo ninke hala kanun hala kitabo kanu dino la fasala jatulum
wo kono la na sumunta nga wala hada dole bi jemba fe ngana men kan bari ngalo muslimo du no wala mo futu buloti kedu no musul futu oleti na mo holo halata hama atahama nyama keta hero de ni mo holo halata hama atahama nyama mais waxtu do sina na ki hankatu ti mo fulaye mo fulo men ko men na ki hadi nyon nyen ki bi la dunia sampala nyon fi lundo sina se ke nyon nyen ya hankatu ti si nyon bula problème to e me hero nganne nyon nyen futu man na wulum wo kono la ba nambaro be siari na jamano en kono la ndamalu tema surtout na habi do kono la bena la do si fala wala to mam mo son fo nyen fusinte parce que ni men tahti daji go jato na kendo le ha continue wo kan na pour ngole ma fali ibo kala alale ibo ki wo kono ime futu dino en fempe ni dino le mu ime anya sifano a habem mo holuma fo anata memma i khana wo kan ni wal mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo mo mo amandu mo hakoto woto ba an ko kuma la futu le ma futu sharia parce que kudo bi mbaki kan nyon na ni la baro le mo woni futu parce que hani la baro ke nyon na ni futu sharia kilinte futu sharia menti ni ahmad ben tawol la jam ben ala do fala wala to ndana sumo dam tala wal hada tuma da be janya la be kala hat shamalti al kana ko kon danta bi le lambe adam tala bi bari jimana la fana wo ba tala le betan to ben ni al hala ni al ngana sumo apu kama bari ngella hidi parce que ime futu fo non comme on a dit no fanya me di no fo no fi khasha rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam atifanga na dimbaya lu tarambe nyadi e se vive nyadi e se tulun neba e se jele neba a se bara do kele yamba ame ku kele yamba a konto hadi maleba bo wo vi wo kono la mba fi ngada mo to le ma wol mo rasulullah ti parce que atere mo da fi ngabe to fi samanteti a sifa manda ka sifa fanante dala wo kono ala dimbal tambita ni honto nyamen na ni ngo mebi wala to wala hadana la jannu wo be sila sa tare ite betimira est ce que rasulullah na la dimbayal tahta nyamin na ite ni tabo nyaale fu ina tonya ni se na wo kul kan benna ustadi konton na jam folo mba fola en ustadi ahmad yo ijabi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yo bata wala hadame sena dante gola inshallah inna nako bagay ba me kam betege godi yo mba me kam okay makono parce que mba fi la nsa to be na ke whatsapp ti na profiter ala ko se audio masoto ngame ça akome asesoni am o fana sesoni am bulla donni yo ala ngola wa yake direct voilà c'est bon au stage salam alaikum c'est bon wa alaikum salam wa rahmatullah nga zalta kila sallallahu alaihi wasallam nga dal tantu subhanahu wa ta'ala anin fanan be mo fanan tantu la hajegi ni meme kuma gande wala mo ustaz Musa wa sawaneti ala dur hoto kan awa me duwala al madara simani jata kenda hawakiye amin allah ya rab ibe to nyamen ka ha fasa al madara hisima ya kan amin hisaraka arjannoti amin allah ya rab to nyate ate fola la siya ba lonna man siya betege awa mol fan siya mesi to nya fana yani ha long bare ha hanyi ha bara wona man siya betege awa atala ite harjige to nya long ina da hanyi fana ha bara fana tugo mo harjige baldi awa alma atala ha altala ha afali sima bala ha sarakar jannoti amin allah ibe ejene bunda men mahaten bunda golen bala bundi foto wala wadu binte men ba fola sen songo foje ite men fana nga invite gen si wala songo se le mera fana songo abete bai kaundo kila sallallahu alaihi wasallam atala kaida ko yani ahake bashira wa nadhira bashira hamole siwa kuni makelalu والنظيرة مول فنا مثلا يعني كوجو كيلا ولا مول نمان كاوندو كي إيها كورا إمي سونفو إما لمرة سونفو إما مو فنا سونفو مما لمفولو ما وتو ni dia fata mo hoto betege si amiji wolsa ki ijira adel town ijantelema ibetelo wadro ibata fo ite so bato wala si makonon ko ma ko jom
iyo ya wa ki bada no ko fo yin farfa ni na mo fanga su bari nyala awa ese fi fo ya sa ki bada ibadala sima ala kulli halin ga kumol suti ya hal tara don din iki hajinin karo ke menna kila sallallahu alaihi wasallam atala qul laqad kana fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir aka hayya haran kunyi ma kenye kila la kotole laqad kana fi lakum fi rasulillah akwatul mu'minulu alla balunyalu alni sinya holtema alla albatunyalu alla kuwoku banko nyinkan kala iya hoda kila kenyama la konya bari depuis adala subhanahu wa ta'ala hayin fo amma ko mo hobbe fanande ko membe tongo ndi yarin lunna bangala mo membe tongo ndi yarin lunna bangala ko yim mole la baroti awa ba ko mbe mel fanan kala dol kalama do be sawo kila keten alnga keten isa ko ngam molta rakan tenne aw hambi wuri tongondiya ni ibe foro wala nitu man fola non ibe kojin kelle ikata la fani namendi kila sallallahu alaihi wasallam anal musul shatulunne asala musul fana yani zafondo asisa no hoya tulun example na fonya asine fanna siwe mal halu bi ase hinne la fana awa iko kila sallallahu alaihi wasallam lundo ani na Aisha bi bunkono jimbe fola lulle nata habo yani Sudan jimbe fola yani Sudan no mo fingle miti se tantan iyo kila sallallahu alaihi wasallam na Aisha je bare fa na Aisha abele ko taro ho bale je quoi je kun fo bala يكون فبالك كلا صلى الله عليه وسلم كايكو تشتهين تنظرين أكو ناشي أكو تشتهين أكو فيهن كانوا برو تنظرين بري السهارو كي يمهو إلا أكو قلت نعم أكو كلا كيو نلبي تقول جات لا أو الناشي فم به كما كان مفيل له فأقامني وراءه كلا نتالو أتفن كوما ebe kila halu akoma ako khaddi ala khaddihi akabo momila kila yani ala khaddi fongo yim ala tamake wobila kila tamafede iyo atama be dalin kila tamafe wol kuma koto abe adata ma abe kila koma adata mala kila tamafe abe yimole sahala atata kila sallallahu alaihi wasallam ako fi man lo hoboba ako akiya to folo ibolde kila sallallahu alaihi wasallam ako hasbuk ako hi wasine ako mbato kila sallallahu alaihi wasallam ako nam ako kabata wasako yani tulunga la sahara bata wasa kila ko fa adhhabi kila ko ngataha jonga fi kilati ngonte jon daji go be kamallin kilati wontiji awa kila sallallahu alaihi wasallam wala na dimbaje tamaten tamanya inna ko ide se dimbaya bali kuti wati men abile ya marokan ba pasi ngano fana fodi wati men abile ya marokan pour wi dimba balla kuti men ka be diara ya koro sa nyato ifanga diara iba balla afanga dala kadu a fontu ki habalatu ibada silo bulade iman kila la nigin no iman suta al nigin la fam kila sallallahu alaihi wasallam harfu fan yani al mizmar don tigete se kontinge men fote iyo kontinge wa lunda bin nasal bun kono wala abubakar siddiq na da hatarje ibe bon kono ko yani ha jon sunguru fretare ibe yani to hanni yani be sigilala iyo bari de bana ti ako je be sigilala bon kon kilala bon konte ako amizmar sayati shaytan ako mazamiru shaytan ako fu shaytan don tingila be kuma kan kila bon kono ten
kila sallallahu alaihi wasallam ako fi yawmi eidin ako bi musallun walati wala kila al dimba bi sallallahu alaihi wasallam iyo ako ya ababakar inna li kulli qaumin eidan wa hadha eiduna ako moho salo fet bayna ko inda mu fanda fet Allahu akbar kila sallallahu alaihi wasallam ahem beke pour yin kam hay ta yani atar hakko min ka to asembo bunyatale al halu bila parce que atale sugandi hake kila mo be fisa maseti sugandi fana hakimu holga qur'anul jigaka wole dajigo muinti ten anal dimbaya tema awajaji nin karobe mbe bulija aske zaken dimbaya fitenne nteken wo parce que sumo yalon sumo mbala yiri wala le beteke yo parce que bi parce que ijana kumo men fo jante mbene di développer la ijana rasulullah la ko le foten iyo parce que anala dimbaya lu temo harin sa fosa en kombe sangai kala fula me kura fula anyi nyati manya menna wo kono la kedu jambi sago se le ya hansu so ku kelu ni muso do bi jam hansu so ku imi afo nyon nyantana manshi faida ni na to ni do hi dara ka fi da su mo so hakke man kuma nyon kutu nyon ma le dum moti ala kulli halin wo ma fa be parce que bi fonga ku do bi de fonga précision kala parce que nde su mo men kala jante yo su mo enta ha ko ke be mo ki kuru mo lati su mo en bente ni su mo ente ke ko muso be mo musu kuru mo lati mbesu mo yen na wuli la ala ko muso membe kuru nyara kema a halon kuru nya na fa man tarala kila la dubai na la wuti halon ke fanan men be kuru nyari i muslima ha fo kuru nya man na fa soto futu nyoho malu tema yo mo fulo ma fulo membe ni la baro ki kan nyoho ma ku kono men kata da ha moti men kata ne moti misilme ya bulo kuma kan kendo fana nate ala sulu na ina comportement inu men la dajigo ala dimba ya fana ngamen la dajigo ni mal to men fa ni ba baro la ala ko fiche continue wo kala nyamen na biro ken ba jam donc ni men ta ba ti nya dul ya kata ya to ben fiche sutia rasulullah parce que no bare fiche am ala tukula tamanya so membi bu alisi no fahamu nyaadi ala ko bisi den ke men kun alisi ke no fahamu alisi no fahamu nyaadi ala ko femen kata ko ke ne moti ati tema akana na ta ke hankatuti ali tema donc na wala haken ko nga exemple ta nkunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ma no ila mi so fana yo ila mission de Kenya bente bete parce que kila adala mun ya harangati yo voilà donc igo yene men for example ni ma kono danga ije men for example ninga mfanyi ninka yimbundala kila sallallahu alaihi wasallam dimbaja tama silo wende te mbaje na mosambe jorondi njele mosambe jorondi awa madama futo mawadda la mahma madama hinno be musonin ke tema ya marbato kola muso ma fangala futo ni yani adala ha ala ake patala koko ya hikmato beje ko ha hikmato men nyinin ko saje wol mo khairo sa khairo si siya bun kon bun seke khairo bodulati muso se bun seke muso e kar janno bun seke ke kar janno khairo fansa le boje bani muso minke iman yohon fahamu ke ma hinno soto muso ba fangala muso fara mai yamar gwadu ke doron ila bunya ne ke talati fen de bodan ke na men ke fe sisi rengelati awla budda ni ndingira fu moy hakil du jandu betege kila sallallahu alaihi wasallam dimbaya ala saba ne la firin na nyamen ni lundo fanan kila sallallahu alaihi wasallam na ashabe bun kono na Aisha Nu'man ibn Bashir hadithul mawt na Aisha shine faida be fedin na kila kunna
yani aba kan kota kila kunna bes abe kuma kila ma yo ababa na zatara bun kono ji abubakar siddiq de pashi de dro akila adi yonyi ni pro adu kila ga kila dinyata dunta de badunta ako ya ibnatan ummu ruman abadi musul matin ako atarfa'ina sautik ala rasulullah kishi kan kota kila kan baraba ababe fola diminal tinda bena kadi adi musul tamma yo bari wonoto kila sallallahu alaihi wasallam haji nyame kona man duite modoro fada bulo kanta sama yo fa hala an-nabiy bainahu wa bainaha kila dunti tem nabi kila dunti sallallahu alaihi wasallam falamma kharaja abubakar nabi abubakar bota alsa hajan kila ha menke janal dimbaya deza na ashabi menke kala uba torlin ne ba kan kota kan kila kuna afedin na mo kila torlin abana din nyama de ba di minta kabe abulo be sila dim adim modo kila dun ti tema de be kila dun ti tema abubakar bota de ba abubakar bota kila sallallahu alaihi wasallam ishuti yanna ashrabu bin nasi jisul diyalama de be aba jismandiya kumo yinto akayen ko ako ala taraina anni qad hultu bayna rajulin وبينك ako fi maje bandunta keni te tema ako nasha imani maddu nin ke tema ni te wenta muta jam masala konten de keti bari kele jenna ikam mata ni jeddu ni men tema yo delo ko fanya sa buta aman si majande yo de ba fon na ashe faida wodi nasi gelta de bin nasi gelta abo sirki na ta dunje tugun haje fayda be sewor nyono tugun yo ako ate amin ka fala sai wai mai kar han ka fala kilo manyamen di Allahu akbar ake sallallahu alaihi wasallam ala afelatin depuis nashi diminta na ku jaranola ibe bun kono anata akayen ko ako fel madadu nin kete made adi ibe feden nin dele kanjante man ke ya sotne bul bari ke batana kabe sile madadu altema ajimu kila sallallahu alaihi wasallam tamayalati ana dimba tema nin bunda jam fan san sen nyoho nin ka jam fan nin bunda inna aske mbarten ne ala al halul bage ni muso diminta wala ke diminta dun do hajula awa kebe tala wunya la tawnya ha hajo abule musola apre wotuma wala ada ngunu kumo damta ni muso so bida ngunu kumo la wunya faida sa ase la ko lo bada wula kela depuis bi da tagin no de yo après ni osina ta bosilo mena budisa ke man sifero kata hana muso hasi no homma isa na hajo banta doro awa ni woni dia kedekinde dia ni woni ngwa gele ngwa continue tugo Allahu akbar isa muso fana je wado be je fana anin ke be guwari bun kono wala sul men ke woto har ke tam da silo men am kanu tam silo wala bari ibe woto isa ja hajo hana bule kira kudola ba ko lasiya ase ngunu kumo dam da bun kono ke ma fana butugunde hanki ada sobi ka batala ma fayde yo hoda muta kirbi kala bola après ba men lo ko bala pe hanala bo kan tugi nyon fahamo na hajo hatambi awa ni futon te yindi futon te yindi ni mo wala si nyon kondi jaholti bun kono ustad jan ila kuma kan jan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jana me ajana bara men ke jang anala dimba ya temo to jang to mo men na musu juso be bori parce que mo ningan tuluma lo ni honna di no mo golula ani ala nyasina mo golula folo to ni haje ke ba da fi sigilalu e mantar bola silo kam parce que c'est ala kan ala fo ta ma intemen to mo na alifa dula hayum fonye akonye ko muso ninke parce que muso ninke na lu kotlu men na kali be nyohon ku ali be tarla nyohon ku le adiyari nge kana gwari na be biar ngal hatar nyohon ku na be gwara la tan nyohon ku ni do jangar to mo yi lo afi ni tere jangar to ma ayi lo ife iyo o wato dur sena ni toron ni sena le bima
askele muso ya ba antili ya si amambidi parce que dino en mena la kanne ya lo sariya galem bar sariya to mo nya si amambidi en teli pouvoir be ben teli ke le bulu kula soni ya kama bon mbena la wulu kulu kanne bari akweni alifa en ko nya ko muso fa ko muso ninke akoko wahati ya kanne ko ni wahati tambita karsaba ni karsaba tambita ini muso hisigi ala habilanke momo bilangati amadu ini muso be bun kono ese ko la prosi le karfu la kono karsaba kono ina bala ajiginyante benne atanyante benne bara ataranto nyano bari ni hi de amawnya wo be continue la wo bala dula sotolale bari ni ha kumo fo bara wo ni ha kumo fo wo se la danne bari kumo fo nyaale bala fo wahati le fanan bala parce que ngena yiri bulay na parce que rasulullah na dimbaya la kuy akoko muso na ala kolu beta ma fadi ibe lunne la sagala ibala sigila lumenna bar lumenna ina be kera ni wolu ngonte de ay be sonko la fanan be sen kala wolu nte na sonko tawnya ni mi ke ko ala banga sa ko la kata hakke lu jele sadra man ke fusije ala ko hatta la man ay juso la to awenge kata hakke lu jele ese beta fam bon ta se ta la to sadra man ke fusije akoko wahati senale dimbaya ma ila dimbaya ma como wahati do biye fonyo dima se tambilal tema muso wono hari kuma ta ne saja be jelela ni ka en kona jiti aborto senati e hafu sifa en bari isaja be so ni yari bulla asiki en ka to mo kilingente akoko wotu mo le muso en nasigi to moti ina harmadi nya kumo fo e hafa en akarsa nte hale hadinye mangunya bari lun karsa ni je be tu ikela ten sai ni be tahala janna ise keten ne me dum sunai ise boleri ma imi saranna fen si toro no e hakumo fo wolu ma bi la mela lo no e ha fen fa en wolu ma bi la mela la ni mala ni ha asa applique fana asa la bara fana iyo wolu e be diara e kumo be fala be fala kano le kan wo se ta kano dulale kumo be bel ame ko me al parce que ne dusu borne e afu il faut stop poubelle automatiquement ba do ni ngbe ta dusu la dulale donc wono la ni muna do ha ñu accompagner alko ni na dimbaya lu nga ñu sawro ñu ya kene nga sumu wo man siya foloto alifalu sa kele ila dimbaya lu hima ni nka ni do ya sile sa foyen bar sa en do bi je wol si la fudo téléphone muso ko ki be ta kana minto ou bien ke hafo ki be ta kana minto parce que quel doron sa muso le fana sa waya sile donc ngala sumu ne damuta mbe laar ngala mbe taxala de jang hang sanki be ni so mo kan jang be katala de ba katala la ala ko ñoxom fahamo menu la kano do ning be men la kano to amam fo ni se tambi bulana to la kano ha ku takta ya di habibe ñoxom fe ala ko ha hakkilu tu dingal ku yo ole la o kan in se continue ala ko halon ne ko sentane mani parce que wala do la digo hasumu muso yen al halo nyina do lo ho kele ki come ibata ke musu jongati ou bien ka ba musu le bulula no mo sanfa safole exemple ni har ding muso ning exemple ten dinga ko kan tawo ko nya awai ha ku subala wala muso de pani ma kulo nya wala fongo ten yo muso ya de muso ya baro dole sa ko karken ala muso bata asidal fan bulo ka ba musu le bulu sai bar nyimbe mu ku faham bali ya kila sallallahu alaihi wasallam asa zin sawilta wati siyama sa bole atal dimbal kon don bunkon awa salamu sofan de ma barto golen ella kila la baro lo mo sallallahu alaihi wasallam aw muso fane ya mo holo mati ya man kya ko nale bunkon wonya adresse ni da hako be ke awa ando isi doji wonya muso sida baro be la wala bo baro la hana fana har jele mu abe wula fanya ta jeta frigo kono fo muso na hawati hadu muro fana ma me wula fanya ta do muro da ko fo muso na obeti wala do muro gandi fana da me fana har muso fana go ki me wakali ya do muro gandi mata bato asa fe jutlam mane awa woke sifa fan muso be kaso le kono woke sifa kambu ko mu kule me alon ko hinne bali ala moti futo e min do futo bata atembo bata ko yano non adun déjà ningo futo nyonde marke ya muso ke dema iyo bun kono kolula ani menga munu walla ko ala al halu be bari kana muso ko rin kan na fana ha kudo de mande bulu
na tara imano fana wutuma afo kwa yin ko imano bari kana ke haba talajin ta pekela wanda kila sunna sallallahu alaihi wasallam ni muso fana anebe guwari awa wala do ibadaje muso fana example bata kudo ki tala men mu do ya koti ni go ki ba mu talafe wonya debi me tala mu keti wa do bi ya se continuer ngadi se men fonya kila sallallahu alaihi wasallam la fo Aisha de fa badu tema de baba ka ba go sila kila aba ka bulu be sila ma kila dun tema ako na shanya da ko ala tarayna ko fi man jelo ki ba anni qad hultu bayna rajul wa baynak ko madadu nin ke tema parce que de ibe kuma kan tema nyamen janten nda masima man fem foye bar kele jenne kanten abe hamere yani kudole ima fala ndu datim ya gera wa musol alaji sibo sata be be makila fan nebe torlin ne bar kila haw kunu aw be fanam ko me alan ko abese khairul siyala bun kono yo kila sallallahu alaihi wasallam na shanyininka ba min nasi tawfur ba tar musulmi ninga ko tar kila da sallallahu alaihi wasallam kul ba ta ikisar tambida ya ela o bene parce que teria sai me hanyi so dunna musidin ngala batiko ma nyon ba ya bo mem no fa muskilati kede man ko sanne wati menna ida muso ke fula sabati yo muso ni ila muso follow anati kan nyatu diyala kuma kan diba kuma kan dimala musu dole ko to yemen laka ikana jabiyala anati nyatu diyala anata kuma kan dima kuma kan dimati musu ko to yemen laka ikana jabije ni ba jabi la kufuna jabi kule me ala nin kele kuta do altema hakilo men sensino isa jabi wala yo awa ise ke dole jete muso do bi bulu awa ita dola muso holo kan faida wa ni do na da bada ko to mai nin kalbe kuma afanan ba fa abi jara he ba la ma nyoro ba be kumol be do fola nin probon do da du tema muso so be sensile abe o taka kunto bularo le joti tina bina la kunto bularo le moti anin fana sa angasi kammale angasi man mingano ko ime bona bulu amarke fiha kusanyale betege program hatama me yanon ko abe danne sabe sutura rin fana parce que kan do ko ida kono ida na men fo fada non fo ngani honde malo non na dunde ke muso se na kan fulale parce que muso la benya ha fo yalon kiliya nya hasiya hakiliya mo hadiya ya halo bige anin hakiliya an ne jahu yama parce que ke jana muso menta wala fa ngante ni wo fo alkiyama parce que bi bena da yo nte ngo fo alkiyama yalon bena la wolu kan parce que binta fe ngawala hada jan nyabi parce que su ku tale ala bari je famu awa nga konte kila sallallahu alaihi wasallam musu na Aisha na Aisha kila ko sallallahu alaihi wasallam kuni be dimin ni ma kon salo arsa da kila a Kenya men la tama jande akoni be dimin dim mai ta Aisha salon ne anin fa ni be se war na fa salon kila sallallahu alaihi wasallam sa ni ga ko nyadi ako ni wati men na ta be dimin dim ma إننا واتم الناس بدير ما أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد أكو واتم من نبي سوارنا إذا فعل كونغان كلم محمد ماريبولا إذا فتني وإذا كنت علي هذبة أو هذبي قلت لا ورب إبراهيم ako ni me dimini me sala ko ngam Ibrahim mari gola iyo azaketen ni da mina ko sala ko to sallallahu alaihi wasallam iyo awa kila nana musobe ko ibele ko sana humalu de bi afodro ako ajal ako kila ki tonya ako wallahi ya rasulullah ma ahjur illa ismak ako me fen fana boje fi to doronde ji to lo boje nga Ibrahim to kiji
awa kila sallallahu alaihi wasallam anal dimbayalu ise kolu ketenne bele ko sana huma turmo biti ma awa be tirindi bi fanante mo fanantumo yo ame na doka wala na safiya ni na Aisha Abubakar Siddiq ni Umar ibn Khattab dingelu wolle fayda wolle mal muslim dingelti awa na shaho kan le kende ke be ke ngawdo na wala sha kanu le bar wo be nyaawu ni nyama kila abe tilindi tema ala kada fele yarala ntel do bi ni ko ki hamma tilindi hari se sotti do dum man so to kati ya ke ala kulli hal dole ko ke ko worto ko ni fa sanan do kisa balanje ala kulli hal ba nyimbe membe abeto muso ninki menyende kala no keta yo siaman bije sina musu dona ta ba menna ba sian bija se kul se sumale ba isa modo ya se muso siaman tala ko se da sumare munna abe kule kan kila sallallahu alaihi wasallam ta minka kila sallallahu alaihi wasallam ala sa ajande lundo abe nashala mun kono abe ala muso do wado murotebe hado khadimo bulu ka samba kilaye nsaw ke abala muso dole bun kono bari kuma la masal menfo wala munashala bun ala muso do tine wala hado murotebe hado al khadimo bulu ka samba kila bun kono de bi do mo shide nyamen doron ala muso do wulta fayda ha do muro peru khadimo bulu do muro be weta dugoma ina sahari amana ni amagosi amandi mama amun kija yam haramu ya harangalti mol beye ila la korje sallallahu alaihi wasallam ini musul tema ila ko ago harat ummukum kal na barkili yade afotenne atafawulta miramento jensen dawnya fanga na tahimatin anin do muru jensen ni hidimatin hatu bun kona ta muso da pani kuto do ta hado khadimul ka sama muso yinji a keten amana ni amman fe ba halo kiliya bi da muso ken da kola la kulli hal awa wala fu mardo bije ala kulli wala ke mi haramul bala bilji kila ha keten ne sallallahu alaihi wasallam ami ke muso ga mago sabaku makanjaw fa ko do ka na da kiliya awa nyim fana munye uswatul tikila ko sallallahu alaihi wasallam muso na kiliya na takan kila mena ka man dépassé ikana kay kuti de e fanan tabi bol halama tabiya le moti kata to inga kila alma ilo ba tende asabe hala kanu kay ko kanu kala kanu iyo awa bi hana ko fan dépassé muso fa bulu ama wuli men kam de bi kila ni de na kan tendoro kila ke de sallallahu alaihi wasallam alinga nyim fanan ta alinga ya hala halfo dundo wala muso fulo na sauda an Aisha ebe sigiri kila bisigiri tema na Aisha hado muro tebe bare fende mu yani do muro le melan ko isavo ne ko ni anyo no ni ten example kila sallallahu alaihi wasallam be tema ako na saude na shago na saude ko aw kuli kado mu na saude ko no ka batafa ka me fende ka batafa ka kayenda na shago kibe ndo mulalo ko ni malu nga suse nyata kidama akwa fatale après national fendo ta ja hasusa na sauda nyata kidama an na sauda nya tare mu kida musfolo ta Khadija kola awa kila bi tema de be kila hasusa do ja nyata kidama kila sallallahu alaihi wasallam ajilta na sauda fa ngata kila bi tema ka ba susa na Aisha nyama dro kila yani abude tema ko ayo afrenga tasara kila jirta sallallahu alaihi wasallam awa nyimbe mu hinnole da ikana ko logola ikana ke bunko jatoti ikana ke ite bi jati kan garde dro ikana ke woti de wakale wadbe ke nyankumo woti iyo ya kulle sonia ikatu ite kan ha ko ngatu du jamen ko fono akana ke woti de halama ise kudul bije iso yani ko menye ni kala sinin
bebi je wadu be idi nyoho melo o ke neta mbotu du jemmenni natara le bel na fa bato shidi kana bojede bar ko me alon ko ifangalo fa nyi ima fishi do ko to tendro haje tu porcele tendro kala ko nya e ko le sonia bun kono parce que dimba e ba marli atala be jinin kalima la fana ni kede ko na jato to doron na fana tara hade maroke etiki ma fa o nga ya hauta kila la ko le sallallahu alaihi wasallam wasa ustad mustawa sawane ha ni komen swasita wala mu kila fanga na so sta manyada kuma awala da asiyale ala kulli hal aisha yo basasha nga mendi soto pro ha foji wala mu yinti ala fana swase fana aketa funduma fundu tigi abalti ko masalan hadindi ngira swase ba kila nyande example tala telema musodo safole ko kila naldi bay marketing musodo safole na wato yinna bari hammi o muso fanna ni na tugo kila fanna muso fanna fanga muso fanna menda fannin kila ma ko nyaade yo awadan aha fanna ke ma ko nyaade fon woni dingira sahale betege kila la menene ma fala muso ko dan imanda haratra wati ko la fieda awa fo mo le fanna ya kinto dingira muso ke fanna kila man ka muso kunne jatoti amanke kunne jatoti de ite tulun titi ya ko muso be ko ke muso me tulun awa wala mine sobe long bara aden no winti mo be ngalon ko ahije ki sotto nyamin ala sakede ahije ki yani ahije al halullah sobe bi no tema minto ite be sobe bi ngini wa ya kan ne ha fa sa ko me hadin nyen tilo to hadin nyen wura la hadin nyen awul tapana to be ha fa wa hato be ya kila bodde ko sawo se la so ko do ba la futo ko no mala ni ne la ha fo ken ki hadin nyen ou bien ni muso ken na ha fo muso ki hadin nyen donc ya wala ko ni wulta emotional pulla mo kerile mo étoile mo fongol ken ko menari parce que ha le même ustadi bimbe dan na janne ok parce que semaine nala yo mben to ben dal mbe ki len dal mbe question le parce que question le bija men ngalon ke lu bala baraka musuluma ke bente de yo way baral le muyinti man woje alla kila la ahatila la dimba yalla wo baro men dal kuma kan ka baral le muyinti ben alo kan men ngalon rasulullah la dimba yallu sallallahu alaihi wasallam ay man wotilin ala yo wato men na silen ke ni muso jam parce que bi futu be sa kan de jam bi ante sa kan futu sharia ma nyam futu be sa kan ante sa kan ki come ba wala ko misili mo le mundi futu be sa kan bi come tulun Allah ni futu sa ko nyale mbena la jam mbena lo sumo le kala jam abana futu na be sa la parce que ko na dun ta se bole bara na so bola se bonyati est-ce que ta fo ko ta fana sini ha me ka ba ta jam puta est-ce que wo nyale ali fa ba do bi je mbo konton na jan ni wol mo alhaji umaru jikinne ti abenna situ kono ya re mo ne ke ba kende ba ke ba hakili ma ba anatale usiamanti ala wala hada do bi jam bena ala wol tileja men kumata ate muso ni kenu la ko ma donc bi mbata ke nyohon nyen nambaroti ko ne mo do le foten mutu mo men ngalon mo ni mo parce que fonga mo lu hakkilo la ka dule ma hafu konte le mo hakkili ma to wonte de mfana mbatele kono mbatele problème mo kono ala ko mbese ba problème mo lu kono nyamen na be yisu mun kala wala to nya hadimi yo mo men tan dala fula la hafu akote wose habbi asemo lu dema asemo parce que asika habbi ko ta babu ano ame ko bang voilà mais tuma men nani ha den ko ngaso rasulullah la ko ga ngalon ne had dunya be si ya hamam me ada jigo te mo soto no wallahi be ya halamale ala saha wo hanno ko ya men kana la dimba ya tema wala saha be tudunna na la dimba ya wala saha abe ngam se mo be muso be sobe yari abi da sobe mai da mara haki bulu tulumati wa ntala habisa woti no munna ila bunko no ime kata hasuma voilà donc
wo problème o bije ani na harji he me so taka est-ce que mbake kan ne musuliye mena la lo kan jam ke men ti la responsabilité tari la bun kono mena la bo su mo fan kelar jam ala ko ke la devoir moment ta muso ma fala mena la lo kan so men nala iya agedre ngai fan la ila kumo ila harfu kan ijana fu nyame de example muso to nyato nye yendele dema kende ken musolu pay duwa fa wala miti kila ko dinninga ni ko mota la han furin fula ko nga hinne la musoli dinninga do par jahanga kunda sai faida awa kelu jatolu maybe jati kan kare din bayar kamma en hida alama pour ha solution yini pour musolu fana se bono ku difficulté ni to nyamendi isa kini musolu be nyonna ila kumo betende pour yin kamma yani sagi ko nyimma bari mbewlo ma yalo kawando bi ni haka wando bo ni ha ba bonya ma na dia kawando bonya na parce que ni kumala fen kan ja na dalilo le bon parce que misime ya sar yanga ni hofo parce que ala mun kala kunna dieti hakku kunna die fanan taranna amin parce que budo bi ni ha fo na be bondi sar yanga budo ma ni to nyogi to ha me atele mum ki ja telema ou bien e kumata kumo be men nafasa la to nyal dum to nyal se dole la fasa ni as dole fasa ba ya ha men nafasa asa fo kite ni ngolem iya ay sa tennam njo jamano le kan jo wahato le to intelligent la pe jang mbo be jalal jangan tulo tiama dari ndere lari nale altala men nga sanga da hadugo da nje kuma la imasi men na hayni dalalu da ngalo no wonya be la le kodi donc kuma la de men nga kam fola na be diar muso la muso hadia la me ha fo ka diata muso la muso fana ngo ke victoire ti sina ha fo ke ki kala bante ina de lonna la ha fo ten no wonte no fana mushkilalti o fana bonya non te ha fo ko mo nje kumo men na jante ni ngam men fo sariya ha men dia muso la sini ya ta fo ke ma ko ke mu kala bante le ti abeten no ije sentan le la makala tu dun le pas sentan le kele donc mbena la obe solution di la le ñoxom ma jambe kuma la de sumun na jamu hasumun ne ala ko hakkili kende di ñoxom ma ke hakkili ma ni musu hakkili ma do mel bata ñoxon ya hankata kabli san jalu ala ko dunia je waxto e mento butum ila futo fi sa to ñinke e hakinna ñoxon na hayam fa ñoxon ma ñoxon hakke mata mba fi aku hala ba mo ñali ni ala hala ni ise wala hada suratu jam après sen sara jamala inshallah me badil be kontana mi ita man tantule mi jegi inshallah ibe silo men kala matala almu atala hide ma halasi adresse wono anin fana silo nyin fana depuis ila ko modo de ba fol jantan ko nimbe mi men folo hofo wati men ite kembe bambori tonya ko kan awa atala subhanahu wa ta'ala ko wo mu faram fi samantial da yana shadi mo men ngadiya mo me yano gabe to nyako so ninti do bare wala ya khafu lawmata la'imun ako dhalika fadlullah yuti man yasha samantial mo da shadi mo men ngadiya ko atay ibe fifa da hajito at hajo to nya doron la ibo silo da kalma tala hidema ko amu ko fana mo fana di ma me yano ko asabul dinno nyo hombulu hidema ko fana ka ake siman jani kendi ati tuma do asina jangol na fa inshallah ba ko kendo ate se menya mendi am hosi ya wonyale ba taro isoro bule fania so bule jasan dron ba ke hani be tilala niyo ba nini to nyala mate ase menya mena mosi ya wonyale almo amosi ya wonyale amin Allah ya Allah wala ke muhabanin be konto be yan fo fantra atala la fala subhanahu wa ta'ala hayan fan maninga ku foje manya men fola awa ko la fan be yan fo fantra nyo ho mo parce que mo yana mo wala se ku modo fono me alon ko tekene ne sawandrota sike yala se as tororo ke awa yan fo fan ba kila sala kullu bin adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun be se foto dile foto ni la fan be khaira men sa ko la sagi bare me ko sago embe yan fo ina be bula ko insha ni ku ta fo me ga moto insha Allah
wala ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa Me faida jumana na naso da. inshallah marsi ita shi habdum pane jama ke ana musulu muslimo be mbal be konton na ko Ahmad Jana ko nyame na te na bi be dan na jande bi jimanala inshallah benare ni wala hada men benare ate kidinga innemo bari benala kan etap kutale kan kelu num musulu la ko mbole sumo jana wala damta be benne jimole ma jimo jumani ala hala nyene sa damta 20h lo ou bien 21h ala ko ngana sumu ngana nyoho hakilo la bunya ala ko ngana sumu ke membe to nyogo to hatila musula bo asi hakil to hafu lundo benala le ba fala ka ta muso membe to nyogo to habya kema ahi hakil to lundo benala fatanga be kelale ni ma fa ko ke ta hata isa fa ko muso ta hata est ce que hadite yenne ite hafu lundo ki ke ta hata kunu ina be keloto ou bien abit hala wahati menna ite fanga jati halon ko alte monte bendi wata ho kanka atabata ta ko bari ite men nena tujante ite ni toro le mo imenye na wala hay hafa halume hafo mfutuki ni menga dinga soto ni menga usang jalu ke nyonfe wo jana ta haleten nante bendi nante kuma kan nyonna ou bien problème bi ne tema membe sedi yaru ma fo ite anate fo ala wo be sedi yaru ime kata haba ite muso ime ke ite me kata habang saya kanal do soto lum dal be problème to donc mbe kuma siaman ne da ko to tala jang mbe dula siaman ne ma konkon na ke no musulu akendo si haketu barne ala son tam ma fo men fana ba ke kan nyon na ka kurmo le moyti parce que waxti do sena mo se kudo ke sa tra mo so be le mo kurunte mais waxtu to sentani ba manori aseke ke ta se ka musoti mbe katala fon se nyon madi ma non si do lala ne na karamo ho do ni ala hala nyeni Ninion la paix et réconciliation jama qui est ana muso dum bal pe kontona kuma man so ni na da mutaran kilinte satara mbata bula do lambata do amana wudo ma al wulta ko hanyo matin hanyo na lo sido kan sido memo siratal mustaqim sidoti kel ni muso sumoyi be en continuer la le jimawo jimane al hanshi siyama ha falen kontendin al toho al dinya al kum tafi mustafa sawane ba fala den ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alim do wa hatukta insha Allah ni al halayni